बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मदर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को इस वबा यानी कोरोना से महफूज रखे। और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जल्द अज जल्द जो ये वबा है ये ख़त्म हो सके। तो आज जो मौजू है वो इस हवाले से है कि हमारा जो मुल्क है पाकिस्तान, इसके लिए जो अप्रैल का महीना है ये कैसा रहेगा। इसके अंदर बहुत सारी जो फैसले हैं वो नज़र आते हैं, स्पेशली लॉकडाउन के हवाले से, इस जो वबा है उसके फैलने के हवाले से, और कोई मज़ीद हकूमती तौर पे इसके अंदर कोई तब्दीलियां भी होंगी, किन किन को चेंज किया जा सकता है। इस हवाले से सबसे पहले एक चीज़ मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि इसके हवाले से ये वबा 3 महीने भी चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है, 8 महीने, 1 साल, इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। तो ये उन्होंने ज़ाहिर है जो आदाद व शुमार उनको दिए जा रहे हैं उसके मुताबिक वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये एस्टिमेटेड है, हकीकी चीज़ नहीं है। एक प्रोजेक्टेड चीज़ होती है कि अगर इस रेशो से बढ़ेंगे तो 3 महीने में कितने एस्टिमेटेड हमारे पास पेशेंट आ सकते हैं और उनके लिए क्या इंतज़ामात होंगे, ये एस्टिमेटेड फिगर्स हैं। लेकिन उस हवाले से जो इल्म नजूम है उस हवाले से मैं बात कर भी चुका हूँ, दोबारा भी इसको शॉर्ट लाइंस के अंदर मैं दोबारा उसको बयान कर दूंगा। तो मज़ीद ये है कि पाकिस्तान का जो जायचा है इसको देखेंगे, इसके मुताबिक हमें क्या चीज़ें नज़र आती है। तो इस वक्त अगर हम पाकिस्तान के जायचे के अंदर ट्रांजिट सिस्टम को अगर देखें तो 16 अप्रैल से, मैंने पहले भी कहा था, दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ, 16 अप्रैल से स्टार की पोजीशन चेंज होने जा रही है। नंबर 1 के पाकिस्तान इस जो वबा के जो हमले है इसमें काफ़ी हद तक सेफ होगा और यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू होगा इस वबा के हवाले से। दूसरी चीज़, 24 अप्रैल को एक सितारा और एक अच्छी पोजीशन में आ रहा है, उसके अगर हम मुमकिन नताइज देखें तो उस हवाले से ये चीज़ नज़र आती है कि ये जो खौफ है, अनसर्टेनिटी है, ये 24 अप्रैल से इंशाल्लाह इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाएगी और एक प्रॉपर लाया अमल इसके ऊपर होगा। और लॉकडाउन के हवाले से स्पेशली कि इसको एक महदूद किया जा सकता है, ओवरऑल नहीं हो सकता, और इसका कोई मैकेनिज़्म बनेगा स्पेशली जहाँ पर अगर इसकी पॉसिबिलिटी ये भी बन सकती है कि जहाँ जहाँ मरीज़ हैं सिर्फ उसी हिस्से को कवर किया जाए, 24 अप्रैल तक देख लिया जाए, और जहाँ जहाँ जिस इलाके में जो मरीज़ हैं उन इलाकों को सिर्फ क्वारंटाइन किया जाए, उनको सील किया जा सकता है। इस तरह की पॉसिबिलिटी नज़र आती है। इल्म नजूम के हवाले से हुकूमत इसके हवाले से जो कन्फ्यूजन का शिकार है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और इस हवाले से ये ओवरऑल जो मुल्क के अंदर लॉकडाउन है इस तरह की सूरत हाल इंशाल्लाह नज़र नहीं आती। नंबर 1 चीज़ ये है। दूसरा, इस वबा के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ, 16 अप्रैल से लेकर और मिड मई के जो मिड है यानी 17-18 मई यहाँ तक कोरोना के हवाले से इसकी मेडिकेशंस, इसकी कोई वैक्सीनेशन, तरीका इलाज ये सामने आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये वबा के जो केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर इसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी इंशाल्लाह। इसके वबा के जो केसेस हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कमी होती नज़र आ रही है। और अगर मैं इसको मैक्सिमम देखूं, मैक्सिमम अगर हम ले जाएं इसको, मैक्सिमम इल्म नजूम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, स्टार की जो कैलकुलेशन है, तो इंशाल्लाह ये जून से आगे नहीं जाएगा। वैसे मेरी कैलकुलेशन मई तक है, मई से आगे इंशाल्लाह मुझे नहीं नज़र आता कि ये ज़्यादा होगा या मज़ीद फैलेगी। ये बिल्कुल इसके ऊपर कंट्रोल हो चुका होगा और इसमें केसेस जो हैं
بس وہ اس کو مانیٹر کیا جائے گا اور مزید اس کے اندر سپریڈ نہیں ہوگی، انکریز نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ چیز نظر آتی ہے۔ دوسری چیز بڑی پازیٹیو ہے کہ ذائچہ پاکستان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو لگن کا مالک ہے وہ بہت اچھی پوزیشن میں اس وقت پڑا ہے، 10th ہاؤس کے اندر پڑا ہے، جوپیٹر وہاں پر پڑا ہے۔ پاکستان کو انشاءاللہ اس حوالے سے اس وقت جو پرابلم چل رہی ہیں اس کے اندر بھی بہتری آئے گی۔ حکومتی طور پہ، معاشی طور پہ اگر میں دیکھوں تو اپریل کافی بہتر ہوگا۔ جو معاشی طور پہ کرائسس آ رہے ہیں، اکانومی نیچے جا رہی ہے، اس حوالے سے ایڈ اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مزید میں اس کے اندر ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے افواہیں یا لوگوں کے ذہنوں میں شاید حکومت چینج ہو رہی ہے یا کسی سی ایم کو چینج کیا جائے گا، تو اس حوالے سے جو ذائچے میں چیز نظر آ رہی ہے واللہ اعلم بالصواب، میرے حساب سے کوئی میجر چینجز نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو میجر چینجز اپریل کے مہینے میں ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آئے گی، اور 24 اپریل سے جو حکومت ہے پاکستان کی وہ بولڈ فیصلے لے گی، اور جو میں دیکھ سکتا ہوں اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جہاں تک کرونا جن علاقوں میں ہے پاکستان کے، انہی کو صرف سیز کیا جائے گا، باقی جگہ کو کھول دیا جائے۔ اس طرح کی پاسبلٹی نظر آتی ہے کہ یعنی کہ محدود سطح پہ لاک ڈاؤن نظر آتا ہے۔ پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، اور اس وبا کے اندر کمی 16 اپریل کے بعد سے شروع ہو جائے گی، اور اس کی ویکسینیشن، اس کا طریقہ علاج، اس کے اوپر قابو، یہ بھی انشاءاللہ 16 اپریل کے بعد شروع ہو جائے گا۔ مزید جو میں دیکھ رہا ہوں علم نجوم سے، انشاءاللہ یہ مئی تک اس کی جو انٹینسٹی ہے، اس کی شدت ہے، اس کے اندر کمی آ جائے گی اور یہ کنٹرول کے اندر آ جائے گی، اور جون سے آگے نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ مزید جو کیلکولیشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور اس وقت جو چیز تھی مین پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ انشاءاللہ اپریل جو ہے ایک بہتر مہینہ مجھے نظر آ رہا ہے، ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایڈمنسٹریٹو طور پر اگر ہم بات کریں کوئی میجر چینجز نظر نہیں آتی اس حوالے سے، اور پاکستان کے اکانومی کے حوالے سے بھی اس میں پازیٹیو انشاءاللہ چیزیں نظر آتی ہیں، امداد اور اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ ایک مختصر سا اوور ویو تھا کہ اپریل کے مہینے میں کیا چیزیں اسپیکٹ ہیں اور کرونا کہاں تک جا سکتا ہے اس حوالے سے۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔